Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ismaila. My friend is Rahma, who will present the material chapter 5, reading comprehension of fictional passage. Enhance your reading comprehension with active reading technique, learn strategy to improve understanding, retention, and critical analysis of fictional passage. Bab 5 membahas tentang pemahaman bacaan dari bagian fiksi. Membahas tentang tingkatan pemahaman bacaan dengan teknik membaca aktif, mempelajari strategi untuk meningkatkan retensi pemahaman dan analisis kritis terhadap bagian fiksi. Active reading technique to improve comprehension. The first, review the text, skim the title heading and illustration to get a sense of the context. Yang pertama, pratinjau teks, yaitu dengan membaca sekilas judul, ilustrasi, untuk memahami konteksnya. Yang kedua, set a purpose. Focus your attention by establishing a specific goal for reading. Tetapkan tujuan. Fokuskan perhatian dengan menetapkan tujuan tertentu untuk membaca. Yang ketiga, annotate the text, highlight key phrases, and jot down note to aid understanding. Beri anotasi pada teks. Soroti frasa kunci dan juga catat catatan untuk membantu pemahaman. Yang keempat, ask question. Ajukan pertanyaan. Terlibatkan dalam materi dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri saat membaca. Yang kelima, visualize an image. Bring the story to life by creating mental image of the setting, character, and event. Visualisasikan dan bayangkan, hidupkan cerita dengan menciptakan gambaran mental tentang latar, karakter, dan juga peristiwa. Yang keenam, make prediction. As your understanding of the story to make education goes about what may happen. Yang keenam, membuat prediksi gunakan pemahaman tentang cerita tersebut. Yang ketujuh, identify literary device, explore the use of simile, metaphors, and foreshadowing to convert different meaning. Dan yang ketujuh, identifikasi perangkat sastra. Yang kedelapan, summarize periodically, ringkaslah secara berkala sesuai dengan pemahaman. Yang kesembilan, reflect and connect, hubungkan dan renungkan. Yang kesepuluh, revisit and review, kunjungi kembali dan ulas. Genre identification, understanding the story. The first, examine title, covers, and illustration. Observe visual, cause that profit hit about the genre. The second, analyze setting and time period. Consider the historical or fictional content in which the story takes place. The third, observe tone and mood. Pay attention to the emotion and atmosphere evoked by the writing. The fourth, identify common themes. Look for recurring ideas or motifs that are characteristic of certain genre. The five, look for genre-specific element. Notice confidence of tropes associated with specific genre. The six, analyze character archetypes. Identify common character divided often appear in certain genre. The seven, pay attention to plot structure. Notice how the story unfolds and whether it follows typical genre pattern. The eight, consider the author review work. The
9. Compare with similar story. The 10. Be open to subgenre. Plot and story. Urge of profiling the narrative. The first plot. The plot is the agreement of event in a story consisting of exposition, introducing character, setting, and initial situation. The second, inciting insider set the mind conflict in motion, raising action, worried tension, and development the conflict. Climax, highest point of tension. Story arc, shape the narrative. Common arcs include linear story arc, follow a chronological sequence of events. The second, circular story arc, begin and end in similar situation. The third, hero journey, follow a pattern of adventure and growth. And the fourth, media rise, begin in the middle of the action. Plot, cerita, mengungkapkan plot adalah suasana peristiwa dalam suatu cerita yang terdiri atas eksposisi. Eksposisi adalah memperkenalkan karakter, setting, situasi awal. Dan yang kedua, ada insiden penghasut yang menggerakkan konflik utamanya. Yang ketiga, ada rising attention, yaitu membuat prediksi yang bertujuan untuk pemahaman tentang cerita tersebut, untuk membuat tebakan tentang apa yang mungkin terjadi pada cerita tersebut. Raising attention, identifikasi Rising attention, yaitu aksi yang meningkat, membangun ketegangan dan mengembangkan konflik. Yang terakhir ada klimaks, titik ketegangan tertinggi. Story arc, ada 4. Cerita linear, yaitu mengikuti urutan kronologis peristiwa. Cerita melingkar, yaitu dimulai dan diakhiri dalam situasi serupa. Perjalanan pahlawan, mengikuti para petualangan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, dalam res media, yaitu dimulai dari tengah cerita. Karakter analisis unveiling personality. The first physical traits describe the character average and how it relates to their personality. The second, character development, explore how the character change, grow, or face conflict through the story. The third, personality traits, analysis the character behaviors, motivation, and relationship with others. The fourth, role in the story, examine the faction of each character and their impact of the plot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Descriptive language. Kekuatan perumpamaan dan bahasa deskriptif. Imagery and descriptive language are essential tools
that authors use to create captivating fictional passages deep into the world of vivid storytelling. Bahasa deskriptif itu melukis, menggambarkan kata-kata dengan gambar. Yang pertama, one, descriptive language, painting pictures with words. Descriptive language, painting pictures with words. First, specific adjectives. Use carefully chosen words to create a visual impact, like sparkling stars in a dark sky. 2. Second, adverbs. Enhance descriptions by using adverbs that convey the manner of an action, such as walk swift through the play. 3. Figurative language. Evoke imagery and emotions through the use of similes, metaphors, and other figurative devices. Yang bahasa deskriptif yaitu melukis gambar dengan kata-kata. Yang pertama ada adjektif spesifik. Menggunakan kata yang dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan dampak visual. Contohnya yaitu seperti bintang-bintang berkilau di langit gelap. Yang kedua yaitu adverbia. Tingkatkan deskripsi dengan menggunakan adverbia yang menyampaikan cara suatu tindakan dilakukan. Contohnya seperti berjalan cepat melalui lorong. Yang ketiga yaitu bahasa kiasan. Evoke imaji dan emosi melalui penggunaan simile, metafora, dan perangkat kiasan lainnya. Importance of imagery and descriptive language. First, establishing setting. Allow readers to visualize and immerse themselves in the story's environment. 2. Creating mood and atmosphere. Evoke emotions and set the tone by carefully selecting descriptive words. 3. Characterization. Reveal personalities and emotions through vivid descriptions, creating relatable characters. 4. Engaging the reader. Transport reader into the story through rich and evocative language. 5. Conveying themes. Use descriptions that carry symbolic meanings or represents overarching themes. 6. Enriching the narrative. Bring the storytelling to life with
vibrant language that makes the narrative dynamic and memorable. Yang pertama ada sinonim dan antonim. Penulisan memberikan penjelasan dan definisi dalam konteks teks. Kata dengan makna yang serupa atau berlawanan membantu memperjelas maksud yang diinginkan. Maaf, ulangi pentingnya imaji dan bahasa deskriptif. Yang pertama yaitu menetapkan latar. Biarkan pembaca memvisualisasikan dan tenggelam dalam lingkungan cerita. Yang kedua, membuat mood dan atmosfer. Evoke emosi dan tetapkan nada dengan memilih kata-kata deskriptif dengan hati-hati. Yang ketiga, karakterisasi. Revealing kepribadian dan emosi melalui deskripsi yang hidup menciptakan dan karakter yang dapat dihubungkan. Yang keempat yaitu mengomunikasikan tema. Menggunakan deskripsi yang membawa makna simbolis atau mewakili tema yang meluas. Yang kelima yaitu melibatkan pembaca. Angkut pembaca ke dalam cerita melalui bahasa yang kaya dan menggugah. Yang keenam yaitu meningkatkan narasi. Bawa cerita menjadi hidup dengan bahasa yang berani membuat narasi dinamis dan mengesankan. Contextual clues and unlocking meaning. 1. Definitions and explanations. Authors provide explanations and definitions with the context of the passage. 2. Synonyms and antonyms. Word wide, similar, or opposite meaning help clarify and the intended word. 3. Examples and inference. Use of examples and inference provide future context for unfamiliar words. 4. Repetitions and contract. Repeat word or contrasting elements should like on their intent meaning. 5. Broader context. Consider the overall context of the story to decipher unfamiliar words or concepts. Petunjuk kontekstual. Yang pertama yaitu definisi dan penjelasan. Penulis memberikan penjelasan dan definisi dalam konteks paragraf. Yang kedua yaitu sinonim dan antonim. Kata-kata dengan makna yang sama atau berlawanan membantu memperjelas kata yang dimaksud. Yang ketiga yaitu contoh dan inferensi.
Yang ketiga yaitu contoh dan inferensi. Penggunaan contoh dan kesimpulan memberikan konteks lebih lanjut untuk kata-kata asing. Yang keempat yaitu pengulangan dan kontras. Pengulangan dan kontras. Yaitu kata-kata yang diulang atau elemen kontras menjelaskan makna yang dimaksudkan. Yang kelima yaitu konteks yang lebih luas. Konteks yang lebih luas yaitu mempertimbangkan keseluruhan konteks cerita untuk menguraikan kata atau konsep asing. Thank you to all of your listening to my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.